السلام عليكم، مرحبا بالجميع. نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله عندنا نص قصير غنتعلموا كيفاش نقراوه، وكذلك غادي نستخرجوا منه الكلمات باللغه الفرنسيه لاغناء رصيدكم اللغوي. نبداو على بركه الله. الوغ جي او تقرا جو ام او مو ار مع او اكسون ايغو غي. هذه في مع او كتقرا في، وهاد اي دوزال او كتقرا ي. سي بون. Je me réveille. حاولوا تعاودوا معايا إخوان. Je me réveille. Je me réveille. Je me réveille. Je me réveille هي أستيقظ. C'est bon. Je me réveille أستيقظ. Tu te réveilles تستيقظ. Il se réveille يستيقظ. Je me réveille طو هذيك تعني باكرا. C'est bon. طو تعني باكرا، وطاغ تعني متأخرا. غنكتب لكم هنا يا إخوان. طاغ تعني متأخرا. le ما tin كتقرا تا le matin صباحا le matin. alors أعيد وأعيد معي. je me réveille tôt le matin. je me réveille tôt le matin. je me lève يعني أنهض. je me lève c'est un verbe pronominal. de mon lit. C'est bon. de mon lit. تف آخر الكلمة لا تنطق. je me lève dans mon lit doucement. لأن ماشي verbe ما كنقراوش كنقراو هاد او ان تي كنقراو اون، ولكن لو فيرب في او ان تي ما كنقراوش اون، كنقراو او. بحال دابا لاحظوا معايا، مثلا بغيت نقول يشاهد، مثلا بغيت نقول يشاهد il regarde. لاحظتيو او ان تي هنايا، او ان تي لاحظوا مزيان او ان تي. الو هنايا كنقولوا il regarde لان فعل، ولكن هنايا ادفيرب كنقراو doucement كنقراو اون. سي بون. et je me lave واغسل. سي بون. et je me lave اغسل. انت تغسل tu te laves. je me lave le visage الوجه. le visage هو الوجه، واس قريناها الز لان entre deux voyelles. le visage. pour se هذه قريناها réveiller. complètement لاحظوا كذلك انت قريناها اون complètement. أعيد. et je me lave le visage pour se réveiller complètement. وأغسل وجهي لكي أستيقظ تماما complètement تماما. c'est bon. on اسمع UI كتقرا وي. ensuite je P مع A كتقرا خ بخ. je prends هاد دي آخر الكلمة لا تنطق. je prends une douche. ensuite يعني وبعد. je prends آخذ هذا لو فيرب prendre مصرف au présent. je prends une douche. آخذ حماما une douche. c'est bon. pour bien commencer ma journée. pour bien commencer ma journée. من أجل أن أبدأ يومي بشكل أفضل. c'est bon. أعيد. ensuite je prends une douche pour bien commencer ma journée. ma journée هي يومي. après بعد je prends لاحظوا قرينا هنا prends هي آخذ. je prends mon petit déjeuner. يعني فطوري. c'est clair. فطوري. alors mon petit déjeuner هو الفطور. le déjeuner هو الغداء. le dîner هو العشاء. après je prends mon petit déjeuner بعد أخذ فطوري. enfin في النهاية je me prépare يعني أستعد. je me prépare اسمحوا لي هاد ار زايدة هنايا. je me prépare أستعد pour aller au travail. لاحظوا هنا I لأن الفعل، لأن اسم يعني كيتسالى بيه. pour aller au travail لكي أذهب للعمل. أستعد للذهاب إلى العمل. واضحة إخوان؟ الآن حاولوا أننا نقرأ جماعة قراءة جماعية وبصوت مرتفع. حاولوا تعودوا معايا بصوت مرتفع.
سي بون باش تطلقوا لسانكم على القراءة الجيدة. الوغ سنبدأ على بركة الله. Je me réveille tôt le matin. أعيد. Je me réveille tôt le matin. أعيدوا معي. Je me réveille tôt le matin. Je me lève de mon lit doucement. Je me lève de mon lit doucement. أعيدوا. Je me lève de mon lit doucement. Je me lave le visage doucement. Je me lave le visage pour se réveiller complètement. Oui. Et je me lave le visage pour se réveiller complètement. أعيد دائما بصوت مرتفع. Oui. Et je me lave le visage pour se réveiller complètement. Ensuite, je prends une douche. Oui. Ensuite, je prends une douche. Pour bien commencer ma journée. أعيد وأعيد معي بصوت مرتفع. Pour bien commencer ma journée. Pour bien commencer ma journée. Après, je prends mon petit déjeuner. Après, je prends mon petit déjeuner. Enfin, je me prépare pour aller au travail. Enfin, je me prépare pour aller au travail. Alors سنعيد الآن جماعة القراءة كاملة. حاولوا أنكم تقرأوا معي بصوت مرتفع. نبدأ. Je me réveille tôt le matin. Je me lève de mon lit doucement et je me lave le visage pour se réveiller complètement. Ensuite, je prends une douche pour bien commencer ma journée. Après, je prends mon petit déjeuner. Enfin, je me prépare pour aller au travail. Excellent, bravo.